महाअष्टमीर पवित्र दिन और राज्य पश्चिमबंगर हावड़ा जिला स्थित विश्व प्रसिद्ध बेलूर मठरे कुमारी पूजा अनुष्ठित होता। पूजा सकाळ 5 घंटा 40 मिनिट रे आरंभ होई सकाळ 9 घंटा रे शेष होता। स्वामी विवेकानंद 1901 रे एही पूजा आरंभ करथिले। सही दिन ठारू परंपरा अनुसार महाअष्टमी सकाळे जण युवती को देवी भाव में पूजा करा जाय थाए। विश्वास करा जाए जे 1 ରୁ 16 वर्ष बयसर कुमारी माने नकारात्मक शक्तिर ऊर्ध्वरे थांते एवं ता उपरे सेमानक ठारू मातृभाव प्रकाश पाती। एही वर्ष मध्य कुमारी को उमा भाव में पूजा करा जायथिला। एही दिन भक्त एवं परिदर्शकंक भिड़ मठ परिसर रे लागिथिला। महाराजा मानक सहित अगणित लोक मुख्य मंदिर पाखरे थिबा अस्थायी दुर्गा मंडप रे सीधा सड़क कुमारी पूजा देखी परिसर रे पृथक आसन व्यवस्था करा जायथिला एवं एक विशाल स्क्रीन रे प्रसारण माध्यम रे परिचालित होइथिला। जो माने मठ को आसी पारि नथिले से माने सोशल मीडिया चैनल माध्यम रे कार्यक्रम को सीधा सड़क देखि परिबे। कुमारी पूजा सहित संध्या 5 घंटा 43 मिनिट रु 6 घंटा 31 मिनिट पर्यंत संधि पूजा आयोजन करा जाउछि। परंपरा अनुसार बेलूर मठरे पशु बलि दिया जाए नहीं। भक्त मानक पई यथारीति खेचुड़ी भोगर व्यवस्था करा जाइछि। प्राय 30,000 लोकंक पई रोषई करा जाइछि। माँ शारदांक अनुमति रे आरंभ होइथिबा एही पूजा आज पर्यंत जारी रहिछि एवं सेही परंपरा को देखिबा पई आज महाअष्टमी दिन विश्वर बेलूर मठरे हजार हजार संख्या रे भक्त मानकर एक विराट समागम देखा मिले। আমরা ইচ্ছাপুর থেকে আসছি। প্রত্যেকবারই কি আসা হয়? না, মাঝে মাঝে আসি। আজকের দিনটা তো অন্য ধরনের। হ্যাঁ, আজকের দিনটা স্পেশাল। কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। কি আশা করছেন এবারে? কারণ এখানে যে অধিকাংশ মানুষজন আছে যারা ভোগের একটা বিষয় থাকে, ভোগ খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আমাদেরও ইচ্ছা আছে মায়ের ভোগটা যদি পাই খুবই ভালো লাগবে। আমার নাম প্রতিমা দাস। প্রত্যেকবারই আসা? না, মাঝে মাঝে আসি, যখন মা টানে তখনই চলে আসি। থ্যাংক ইউ। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আমরা তো এই জাস্ট আসছি, আমরা জাস্ট প্রতিমাটা দর্শন করলাম, তারপর এখানে গেলাম, তারপর এই ছবি তুলছি। না, কুমারী পুজো দেখার জন্য আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, ট্রেন একটাও নেই, সব ক্যান্সেল। দেন এসে পরে জাস্ট এমনি প্রতিমা। হ্যাঁ, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, অনেকটা। কেমন লাগছে? ভীষণ সুন্দর। এখানে বিষয় সারাদিন কি করবে, কি ভেবে এসেছে? এখানেই আসার প্ল্যান। খালি বহুদিন ধরে ওর রিকোয়েস্ট, ও এখানের স্টুডেন্ট ছিল তো আমার দাদা, তো ওর জন্য এখানে আসা। ওর অনেকদিন ইচ্ছা ছিল যে এখানে কুমারী পুজো দেখবে, কিন্তু আমাদের হয়নি দেখার। এবার কি করবেন? এখানেই জাস্ট কিছুক্ষণ থাকবো, তারপর ভোগ খাবো, তারপর বাড়ি। আমার নাম মন্দিরা ঘোষ। আমরা পশ্চিম বর্ধমানের পুরো পাণ্ডবেশ্বর ওই দিকে এরিয়া থেকে, পানশিউলি থেকে। হ্যালো। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयाग खबर।